السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي التلاميذ. في هذا الفيديو سنعرض لكم نموذجا من امتحانات اللغة الفرنسية للسنة الثانية ابتدائي، وهو نموذج يتعلق بفهم النص فهما جيدا والإجابة عن الأسئلة دون أي خطأ. سنقرأ جميعا هذا النص الصغير جدا، فهو ليس نصا طويلا أو نصا معقدا، إنما هو سهل الفهم، وسنحاول أن نجيب جميعا عن أسئلة هذا النص بطريقة مبسطة. النص أمامكم كما تشاهدون، سنقرأه جميعا بدءا بالعنوان Chacun son tour. Chacun son tour. Gérard et Georges vont au jardin avec leur maman. Après un tour de manège, les deux frères se dirigent vers la balançoire. Mais aujourd'hui, les enfants se disputent. C'est injuste. Georges prend toujours la balançoire. Je ne peux jamais jouer, dit Gérard, rouge de colère. Il faut partager, répond la maman. Prenez la balançoire chacun son tour, en changeant régulièrement. Les deux enfants repartent soulagés. Alors بالعربية أحاول أن أترجم بعض الكلمات التي ستسهل علينا الفهم. Chacun son tour. Alors نقول هذا باللغة العربية كل واحد بدوره. كل واحد بدوره. Gérard et Georges vont au jardin avec leur maman. Ça veut dire Gérard et Georges vont visiter le jardin pour jouer le manège ou bien la balançoire ou bien autre chose. يمشيو يلعبوا في الجردة ولكن مع ماماهم. Après un tour de manège، من بعد واحد الدورة ديال المانيج اللي كيركبوا فيها هكا الدور. Les deux frères se dirigent vers la balançoire. دونك خلاو المانيج ومشاو هو وخوه فين؟ اتجهوا اتجهوا vers la balançoire. مشاو باش يلعبوا البالونسوار. Mais aujourd'hui, ولكن هاد النهار les enfants se disputent. ما معنى se dispute؟ هي كيتناقشوا ولكن بحدة. كيتناقشوا بحدة. C'est injuste. هذا ليس عدلا. Georges prend toujours la balançoire. ديما جورج هو اللي كياخد البالونسوار كيلعب بها. Je ne peux jamais jouer. أنا ميمكنليش نلعب. dit Gérard, rouge de colère. Donc اللي مقلق هو جيرار. Il faut partager. لا بد أن نتقاسم. répond la maman. نتقاسم ماذا؟ نتقاسم اللعبة. كل واحد بدوره. Prenez la balançoire chacun son tour. لعبوا بالبالونسوار كل واحد بالدور ديالو. En changeant régulièrement. بتغيير بانتظام. نغير بانتظام. Bien sûr. le jeu. يعني اللي غادي يلعب جيرار عاود من موراه يلعب جورج وهكذا. Les deux enfants repartent soulagés. يعني مشاو فرحانين من بعد هذا القرار ديال الأم ديالهم. نشوفوا les questions de compréhension. La première question, quel est le titre de ce texte? Coche la bonne réponse. Quel est le titre de ce texte? يعني العنوان. غادي نطلعوا للفوق وغادي نقراو هادشي اللي هنايا. Chacun son tour. غنشوفوا الاحتمالات اللي عاطينا. Garçon malicieux, ou bien chacun son tour, ou bien les frères Gérard et Georges. أين هو العنوان الصحيح؟ Bien sûr c'est chacun son tour. هو العنوان الصحيح. Chacun son tour. Chacun son tour. La même chose. Chacun son tour. Chacun son tour. Donc la même chose. العنوان c'est chacun son tour. Deuxième question.
comment il s'appelle le frère de Georges? Comment il s'appelle le frère de Georges? Est-ce que c'est Claude؟ هل يسمى خوه شنو سميت الأخ ديال جورج؟ حنا قلنا في الأول ديال التكست بأن التكست بادي هكا Gérard, le début du texte Gérard et Georges. Ça veut dire que le frère de Georges, est-ce que c'est Claude? Donc Claude ما شفناهاش نهائيا في النص، كاينش كلود، دونك هاد الاحتمال يتحيد. غابرييل، وسمعنا غابرييل في النص، ما كاينش غابرييل نهائيا، دونك ما عمر هذا غادي يكون هو الجواب. الجواب الصحيح سي جيغار. جيغار من خلال عدة مواضع في النص. من لو ديبي جيغار في لو بروميي باراغراف جيغار et Georges. Donc la question numéro 2, c'est facile aussi. Troisième question, réponds par vrai ou faux. Je réponds par vrai ou faux. Alors la première information, Gérard et Georges vont au jardin. Je retourne vers le texte et je lis. Gérard et Georges vont au jardin avec leur maman. Donc il y a le mot jardin.